tun trum chu Photoshop hmanga nge mui rong te tiang lipstick rong ga don me thak dan le eyebrow color thak dan te le mai abul emo khati thil engamuni dum te lo ta ti re dan kan endol ne chuan intih ngo udan te po kan en tel ngal don nia Photoshop lo open ang hi kan model ania ai kan zoom chinanga eyebrow hi kan thlakanga ta helai eyeshadow kan don mi tiang kan thlakanga chuan a mui color hi kan thlak bok don ni chuan hei heta khua wang sin che mi dum hi hei kan ti bo bok don nia ama seberin pen tool ka select anga p ka right click anga ta hian pen tool hi ka thlang ti hian chuan helai a hian shape ti hi ka thlang lenga fill ti hian kan du rong kan thlang thei ni hei kan thlang nge enter ka metang ka zoom in anga zoom dan chu hei da hian pen tool ka pi ka metang ti khan pen ka zoom click a then click le a ti khan alom ta ni ale lama hian ka ti le ang kan ti full option control le zit kha kan mang thei kan ti to kha undo na khania ti khan ta hian ka right click anga helai layer a hian ka right click anga convert to smart object ka mang chuan noi po tiang khan ka ti leang chuan filter a hian ka lu tanga blur a hian ka lu tanga Gaussian blur hi ka metanga 25 vel om sang gen ti mayang ti hian okay ka metanga a chung zol ka select lenga filter ka lu tanga aran ba heta lu to lo kan last filter hi kan mang te Gaussian blur hi ti hian ka lo te ta ni chuan hemi te pani hi ti hian control met chung shape an noi zol ka chu select le ta shape 1 le shape 2 ka select copy da ni chu chuan soft light da kada ang ti khan du le color a poka da thei tho ma soft light da dang tun tum chu ten hemi panin select lai hian helai hi heta kan lu tanga layer a hian group layers control le g ni chu control le g ka mit thei ne en ka me khan lo in group ta a hemi opacity hi du le ka ti ni amang somriat vela ka amit rong chu eyeshadow kan peta ni hei he ten han elai hi visibility in off chin tiang ka dang lam nu chu kan hu thei o meti khan chuan he ta hian adjustment layer a hian ka lu tanga hue saturation ti ka su select le ang ti hian hela tang hian ka du dan dan ka adjust sei don ni amero choti ka adjust kan hei alo dang lam ta vek ta mai zong rong polo dang lam vek ani ka kan du lo wangin he ta layer a kan lu chawanga hei create clipping marks ti hi alter le control le g kan metang ti khan
han thlak le tai la ti hian ka amit rong che ka lo dang lam ta ni ti khan in chinang hi hi ni original ka hei kan thlak nuam dan adu du le kan di tak deuh thei ta ni te na rong kha ma se tak lut tu khanal chuang lova ti khan lo le ta chuan a mui rongi kan no thla le du tan te kan ti ang kan ti chuan hetain kan lut leang hue and saturation kan lut lenga ta hin colorize kan met thungang to in chuan nei du le kan pot ta fak ta ti hian yan data ni chuan edit a hian kan lut tanga fill hei shift le f5 kan me in ti na ni chu chuan ta hian white te polo mai thei black hi kan select anga okay kan metang ti khan chuan hei helai box dum dit kan don mi layer mark se hi an select tur ania helam hin select tur ni lo helai hin select tur ani chuan kan keyboard te b ha kan met topang b chu he ta mi hi brush tool hi he ta mi hi nia chuan kan keyboard ta bracket brace bracket kan dome bracket chuara kha enter chung ami kha kan petang ti hian a heart ta alom thia brush hi chu wangin shift met chungin a brush shift met chungin brace bracket left lim pang kan pet lenga ti hian alo a soft don ta ne chuan a ti tet na chu bracket left khan ya ti len na chu bracket right khan le ta ne ti khan opacity du le 50 a helai mi ka dang pa zoom le a control le space bar ka me khan zoom a alter le space bar ka me a ka left click khan an zoom out le ta ne chuan hi adum zo ke chungna ma kan dang x ka met thei bok ani ti hian avarin helaya in select lai hian ka chu chenga ti hian ka chu bra sanga ka du chuan na brush ke te de wanga ka ti non leang ka mui rong chu alo dang lam ta deuh ta chuan a blending mode hi kan du le kan thlak dai thia opacity hi du le 60 vela da chinang ka ti dal don din ani ta ni ti khan chuan a blend mode hi soft light ka da thia color ka da the bok ni du le kan di sang le the som rit vela bo ti khan ka mui rong lo dang lam ta ni thalak original le chinam o ka keyboard F12 ka me top khan in revert don ta ni he ta mi he revert kan ti chun original ang khan rom le don ta ti hian jen ka thang elo le chinang ka select le chinang history a hian ka dang lam na chu mui rong le a eyeshadow ka lo dang lam ta ni ti khan chuan he lai khuwa wang deuh lek spot te hi ka ti re du ta ni he ta plus sign te ka zoom petang create a new layer ti hi chuan brush spot healing brush ka select anga
healing brush pa ngai te polo in select the ma se spot healing brush kan select anga sofa kan da liang dule heart a po kan da thei thowa shift met chungin bracket a right lam kan me chun heart brush a chang do na left lam kan me chun heart brush kan ni chun a chak bi kan ni thil ti kha soft brush kan man chun a chak lo do ma se ti non khan anget anal du big ti na ni chu shift met chungin bracket chu rakha brace bracket kan ti ka mit la ti khan chuan dule brush hi shift met khar lo in ti ka ti dian taunga tian ve khat ka zu left click to pang ti khan thei do chon tin kan ti non ta a re ngal lo ka chuan lo re ta vek ta ti khan kami kan man don kan create tool chu ta in content aware kan select anga sample all layers ti he sample all layers ti kan check box don nia ti khan alo re ta ni chuan original kan ne du chun f12 kan mit le ta ti khan ka dalam na chu kan hut thiam me ti khan chuan kan no ti ngo du de tan te kan tiang ti po khan anal to viawa ma se he aya ngo hen kan du ta ni he lai adjustment layer he kan mit lenga level sa kan lu tang ta hian a blending mode ta hian screen kan select ang ti hian ma se alo ngo ta feka alukhum thleng hian alo var do pup ta background thleng hian ha kan du lo ta ni chu wangin eta lasso pokan mang thea polygon lasso tool pokan mang the magnetic lasso pokan mang the kan du chuan object selection tool chu mang lawang quick selection tool kan mang zo kang katilin du ta ti khan alter met chungin hei minus na selection ka siama ka kalo ka subtract theta ne tikhan chuan select and mark select anga heti omlai hian hei lai hi refine edge brush hi refine edge brush in kadu luk na lai ho ka khan kazu brush le ta left click kan chung khan kazu elo ti na ni chu kazu brush ta hian control le z ka undo na ka mang thei bok ani chuan okay ka met to bang ani lo pon layer marks hi ka select anga okay ka metang ti khan lo ziat em ta ni hi our ai tien kan sin don ta ni alter met chungin helai kan met ta kha kan brush elo khan ta ni color kan thak ve lo ho kha lo le ta ni kan du chuan brush tool kan manga hei helai a fel lo do lek lai hi ti hian kan ti le thei bok ta ni brush tool mang khan hei helai dum select rang lai hian
ngay từ đầu đúng big em ta thì khá là gì thế em ta nè lang dữ gì từ bộ here original in lệ chinang hi original là nia hi thì hian kan ti ngô nu a ngô lu tuk ma an lo kan ti chuan opacity hi 50 vela kan ti nia manga lem original de ula kan du chuan hi 40 a po kan ti min thei ni ti khan lệ chinang an ti ngô ma ti ngô nu anh đang làm nên chi năng thì khan hi original là nia hay kan edit nu cái tiếng khan sam rong te bit mul rong te po khat thak vek thei ni tiếng khan hi 20 về là kan da đấy chi nè thì khan gì to em ta này 20 cái da pay cái chuan unnatural zual em ta nè hi kan lo save tu ta a save a copy hi kan metanga save as ti boy kan met thei tho amai ro chu ta hian TIFF format te lo ma Photoshop format te large document format te ma JPEG ka kan da du wang han JPEG kan da du wang khan save a copy kan select ang save anga ti khan kan en chinang mungkin hi original khan ya hi kan edit nu dang lam la kha kan hu thi ma me ti khan suggestion te kan nei chuan comment lama khan ti the ranga kan en ho zel don ya